Ito mga has. Mga has. Matake. Basket count. Para kayo. Kumbaga. Basta mga has. Tumubog ko naman. Mga has. Good for two. Garcia. Garcia. Silbay Tumbaga. Tumbaga. Dire-diretso. Tumapay. Bola. Basta botones ito mga has. Tumbaga. Uy. Tumbaga. Dapat yan. Botones. Wala pa rin. Meron ka niya pa rin. Botones pa rin. Pass to. Kobe. Good. Tapos Steve. Basto Garcia. And then ang kapong yan. Sumubog sa 3. Wala pa rin talaga. Nag-follow up. Tunanan. Good for you. Let's follow up. So then siyan. Atake na. Pero Steve ay mga has. Mga has. Off late. Good for you. Mga has. Kumbaga sa mga has. Mga has. Mga has umatake. But tapal. Then Garcia. Garcia side step move. That's good. But basket pa rin. Basket down. Basta yun ang tawag. But tunanan pa rin. Good for two. No, baka na po. Two shot para kay tunanan. Pag-una, pasok. Then, turn out for so, last 5 seconds to shoot. John, so good. Ayun na, si Gopia, pass to. Si Gopia pa rin. Pass to Villanueva, pass to Julian, no good. And, Naparo. Ayun si Pato, libre-libre, pass to Bernardo. Easy to go, para kay Bernardo. Let's go ang dapat sa score natin. 8. Dalawa lang ang kalasangan. Gloria pass to Manlinang. Manlinang! 3 points. Pato pa rin. Pato, John. Carry 2 points para kay Pato. Ikalang defense. Pangalawa. Complete 2 para kay Julian. Pass to Julian. Wala pa rin talaga. Tayo si Gobia pa rin. 40 seconds. Siyan lang. Siyan 2 points para kay Julian Duel. Bernardo matake. No good. Then Naparo again. Bernardo pa rin. May tawag ko rin. Basket down. Maninang. Kung diniretso nga Maninang, pero nawala. 15 seconds shot lang. 9 seconds to shoot. 5 seconds to shoot. 3 seconds, 1 second. Wala pa rin, mahalata. Kaya si Garcia, atake na, Garcia. Save ball. Garcia, sumubog 3, pero wala. Ibang ni Cornanan, libre-libre, good for 2, Cornanan. Dales. Ay si Bernardo, matake Bernardo, itawag. Ganda basket. Unang paggugusto. Ang pangalawa, pasok again, complete 2 para kay Bernardo. Edades. Sumubog sa 3, Edades. Wala pa rin. Tuloy sa ito. Edades again. Patay, 3 points para kay Edades. Garcia, Julian, tumitak sa gitna. Wala pa din, Kunanan, good for 2. Kunanan. Good. Ayun na, si Garcia.
Tumulyan, bumangga. Uy, putang ina mo. Spider-Man mo. Ayun na, si Garcia. Tumulyan, bumangga. Uy, putang ina mo. Spider-Man mo. May Garcia may ng bola. Garcia, panto potensyal, libre, go to potensyal. Team, warning for penalty na po. Sigopia, to Manina. Manina, 8 seconds to shoot. Sigopia, 5 seconds to shoot. Still by Bernardo. To Bato. Bato, bumitak sa gitna. Pasto Encates sa 3. May tawag si Rep. Manina, kumatame. Manina, pass to Viloria. 15 seconds to shoot. And then siya ng bola, pass to Villanueva. Pinali pa, kaso wala. Villanueva pa rin. Good, go. Ganito papasahan to Bernardo. Nice step. May tawag si Rep. Wala pa rin ang pangalawa, pero ni Bato, good, go. Easy to, para kay Bato. Gloria, good, ibon to Bato. Pasto Encates, libre. Encates, good, go. Encates, Villanueva. Potensyal, 15 seconds to shoot. Villanueva, good, go. Villanueva. To Bato, Tumakan, good, go, Bato. To Villanueva. 39 seconds to play. To Passion. Manila, good, go. 30 seconds to play. Bato, tapos pero may tawag si Rep. Villanueva. 20 seconds to play. To Viloria, libre sa 3. Viloria, gawin pa rin, pero baba ang bola. 10 seconds to play. Julian. No good. Tilbaidades, 5 seconds to shoot. 2 seconds. Dorsya, wala, tao ng mga has. Mga has, napatuno to Bertones. Number 2, Bertones. Dorsya, to Villanueva, to Dorsya, to Kunhanan, to Villanueva, wala, at naunhuyan, at naunfoul. 2 shots para kayo Kunhanan. Kasabang una. Sobre mga has. Naharas ni Julian. Mga has, diretso. Walang bola, pero nahuling Manina. Sugar siya, pero nahuling ni Bato. Kung mga has, libre. Good for 2. Mga has. Try to shoot. Manina, Bendelan Players. Manina! Wala, nakakuha ni Bernardo. Yung mga has, diretso, diretso, mga has. Mga players, wala, tao ni Epadas. To Bernardo. At ako, foul jersey number. Sino? 28, Rodana. Buli ko.
Bernardo. Last time to shoot. Bernardo. Pass to Bato. 2.2. Bato. Bernardo. Last time to shoot. Pass to Bato. 2.2. Bato. SPB, one for penalty. 2-2. 15. Marsha. To Julian, derecho. 2-2. Julian. To Marsha. To Manila. Wala. At nahuli mga has. Wala nahuli ni Manila. To Julian. Susubok ng press. Julian. Marsha, Petron Kanan, Tulang Cross, wala, nawala Bernardo, to Agustin, libre, Pikachu. Pasahap ko na ni Ibanez. Coaching on penalty situations. Pasahap ng pangalawa. Villanueva. To Segovia, sabi ka play. To Villanueva, Camera 3, Villanueva. Edades, papain ang 3. At taon foul, plus 3 shots, foul just number 24. 2-shot foul, per Warrior. Edades. Pasahap ko na. Pasok pa rin ang pangatlo. Segovia, to Julian, tumayan 3, in and out, Namoni. Navarro, to Edades, 2-2, El Bravo. Pasahap pangalawa. Mga has. Bato, to Edades. At susunod ng press, Edades. Segovia, to Villanueva. Segovia, to Villanueva. Babae press, Villanueva. Nawala yung mga has. Si Bato. No? Last 25 seconds to play. Bato, number 2, Bato. Last. Nawala yung Julian. Last 30 shot, pero nahuli ni Bato. Bato, mapakatuloy. Bato. Number 2, Bato. To Villanueva, to Villanueva, wala, nakawin ng Marina. Number 2, Marina. Mga has, derecho, number 2, mga has. Garcia, to Marina. Wala, pero nakawin ng Marina. To Garcia. Number 2, Garcia. Edades. Edades to Bernardo. To Garcia. And to Brava, number 2. Garcia, to Marina, to number 3, Marina. To other shot, wala na ako ni Bernardo. To mga has. Bato. To Bernardo. Number 2, Bernardo. To Bernardo, last episode.
Madina. Teguldana, napangalabat pa sa naman mo. Good for two. Lapit din ako, lapit ako. Tumbaga. Tumbaga, dire-diretso. Good for two, Tumbaga. Nahuli ni Fernanda. Tumalina, tuwala ng tres. Madina. Tumarsya. Tumarsya, approval shot. Wala na ulit yung baga. Pero nalawala na Julian. Julian, dire-diretso. Number 2, Julian. Sejauh pangalawa. Tumbaga. Tumbaga sa nagkapay. Inaaras ni Bunana. Bernardo. Bernardo ang kasufresi siya. Pangunan ni Ebrades. Ebrades. Bernardo. Wala side step. Number 2. Ebrades. Bato, first personal foul. Third field foul. Pasok ang una. Shoot. Shoot, Bato. Bato, diretso. Bato, bumalik pa. Pero wala. Ready Bato. At may foul. Sa counter foul. First throw ni Mr. Bato. Masarap ang first throw. To Garcia. Garcia, susubok ng tres. Garcia! Gonzalez. Gonzalez. Diretso, Gonzalez. Wala ni Bato. Wala pa. At nakapagay si Gorda. Sige, oh. Tuhugan. Tuhugan. Wala. Pakapagay si Gorda. Mapalas mo. Pangahas. Sige, halo. Eka, ready, galas. Bernardo. Lahat, Valentina Vera. Tegal siya. Tumihan. Tumihan, 2. Villanueva, last time to shoot. Julian. Julian. Bernardo. Pumangahas. Bato. Kebabra, tinggal siya. Manila. Manila. At ikaw sila. Bernardo, last 1 minute. Bato, at may foul. Take it out. Walang technical
Running for 5 fouls and running for penalty. SPP. Tuloy ng laban. Last 49 seconds to play. Kuya. Kuya na yung